সাইবার অপরাধ রুখতে নতুন পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। এবার থেকে কোনো সক্রিয় সিম কার্ড না থাকলে চলবে না হোয়াটসঅ্যাপ টেলিগ্রামের মতো মেসেঞ্জিং অ্যাপ। যে নাম্বার দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ খোলা হয়েছে সেই সিম কার্ডটি যদি ফোন থেকে বের করে নেওয়া হয় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফোনের অ্যাপটি কাজ করা বন্ধ করে দেবে। এটাই হলো সিম বাইন্ডিং প্রযুক্তি। 28 নভেম্বর কেন্দ্রের জারি করা নির্দেশিকায় এই কথাই জানানো হয়েছে। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।